Okay. Go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari kami akan terangkanlah pasal lab 2 ni. Bersama saya Ahmad Fiq Amsyar dan Ahmad Firdaus. Okay, okay, lab 2, building a switch router network. Okay, pertama sekali kita bina topologi macam yang telah diberikan. PCA, switch, router dan PCB. Okay, so ni dia punya IP address table. So nanti kita akan isi dia punya IP configure berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Okay, then part 1 kita set up topologi macam ni. Part 2 configure device and verify connectivity. Kita configure lah, masukkan apa semuanya, dia punya IP address, subnet mask, macam dalam yang telah diberikan tadi. Okey. Kemudian okey. Ini punya IP config untuk PCA. Ini IP config PCB. Okey. Ini kita lihat, kita ping B daripada PCA. Dia request network. Dia paket send 4 tapi dia tak receive apa, loss 4. So maksudnya dia ada problem connection di sini. Tapi sekarang ni position dia dah siap lah. Okey, kalau tak dia punya simbol ni dia colour merah. Okey. Step 2, configure the switch. Okey, configure the switch. Okey, so ini switch kita configure dia dekat dia punya set element tab dia. So dia beginilah, kita ikut je apa arahan yang telah diberikan. Dia publish, exit mode, enter configuration. Step ni samalah macam yang telah kami buat dalam lab 1. So kita just follow je lah. Yang penting kena ingat dia punya command dia. So kita ikut je arahan dia. Fill line for password. Okay. So di sini bismillah. Okay. So dia suruh pastikan kita punya output dia sama macam ni lah. Kita check pada command prompt pada PCA. So okay, so kita lihat kat sini sama dengan yang telah diberikan. So that's mean betul lah apa yang kita buat ni. Okay, dan masuk kepada step 3, test and verify the remote management of S1. So maksudnya kita test dekat apa switch kita tadi lah, S1. Okay, from Okay, ya. apa dia? Share screen. Okay, next adalah untuk yang part 3, step 3, iaitu test and verify the remote management of switch 1. Okay, first from PCA, kita masukkan command untuk connect kepada switch 1 menggunakan command telnet, iaitu telnet 192.168.1.2. Lepas tu dapatlah result yang macam ni. And then from the telnet session, kita save the configuration file gunakan command copy running config startup config, and then exit the telnet session by typing exit. Lepas tu why must you use a console connection to initially configure the switch? Why not connect to the switch via telnet or SSH? The IP address are not configured. The switch has no networking configured. Lepas tu kita pergi ke step 4, iaitu configure the router. Jika router
terminal in the configuration mode, kita exitkan just by typing no. And then kita buat sama macam yang switch tadi, kita enable, guna command enable, guna command configure terminal, masuk dalam enter the configuration mode. Lepas tu kita assign nama router pada R1. Lepas tu buat prevent unwanted DNS lookup. Lepas tu buat sama dengan yang switch tadi. Sampailah ke J, iaitu kita masukkan interface. Kita masukkan command yang diberikan interface G0/0 IP address 192 apa semua ni. Lepas tu no shutdown. And then lepas tu pergi ke K. Sama juga kita masukkan command dia. Kita ikut je. Lepas tu L kita set clock on the router. Sama juga yang macam switch tadi. Lepas tu kita save the running configuration. And then kita type command from PCA. Kita type ping untuk PCB. Lepas tu kita verify the connectivity using ping command from PCA to PCB. Dan result dia adalah kita akan dapat send 4, receive 3, loss 1. Ping successful kerana the router is routing the ping traffic across the two subnets. The default settings for the 2960 switch will automatically turn up the interface that are connected to devices. Lepas tu untuk part 3, kita buat yang step 1. Kita masukkan command show version untuk router 1. Sama dengan yang switch 1, show version. Lepas tu step 2 masukkan show command show IP route. Step 3 show interface G0/1. Lepas tu step 4 show interface brief, masukkan command. Lepas tu masukkan command untuk switch show IP interface brief. And then dekat step 5 kita just masukkan record yang kita telah ambil tadi. Ini adalah record yang dah kami collect. Lepas tu ini adalah dia punya reflection. Okay, punya answer itu. Lepas tu last kali kita just buat running configuration from router 1 dan juga switch 1. Okay, itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.